अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत व बरकत और नेमतों के साए तले रखे, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करे, हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें बेहतर मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और ख़ास तौर पर उन यंगस्टर्स के लिए जो मुझसे मैसेजेस में ये क्वेश्चंस करते हैं कि आप ही हमें बार बार किसी शख्स की याद आती है, यानी वो शख्स जिसको वो पसंद करते हैं, वो इंसान जो उन्हें लगता है कि उनके मुकद्दर में नहीं है, उससे मांगना तो छोड़ दिया है, लेकिन उस इंसान की याद बार बार आ रही है और दिल चाहता है कि उसे मांगने की दुआ बार बार मांगी जाए। मैं ये बात मानती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान उतना ही दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। आप खुद को संभालने की भी कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने की दुआएं भी करते हैं, परफेक्ट लाइफ की तलाश भी करते हैं, लेकिन हर दुआ मांगने के बाद वही चेहरा बार बार आपके सामने आता है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये सब आपका वहम नहीं है, बल्कि ये परफेक्ट टाइमिंग है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा भी हो सकता है। और आप कई बार मुझे मैसेजेस में यही कहते हैं कि आप ही क्या रीजन है कि मैं उस शख्स को भूल नहीं पा रही या भूल नहीं पा रहा। हर बार आपने मूव ऑन करना चाहा, लेकिन आपको नाकामी मिली, जबकि दूसरी तरफ सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आपके अंदर वही एक शख्स जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शायद ये सिर्फ याद नहीं, शायद ये सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक सिग्नल है, अल्लाह की तरफ से एक छुपी हुई बात है, एक सबक है जो आपके दिल में अल्लाह डाल रहा है। और बेशक अल्लाह ताला चाहता है कि वो आपको संभाले और आप ये समझें कि हर याद और हर तकलीफ कोई ना कोई मकसद लेकर इंसान की जिंदगी में आती है। अब वो सिग्नल्स कौन कौन से हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले, बार बार याद आना, ये मोहब्बत है या अल्लाह का इशारा है? अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक चेहरा है जो दिल को भूलता ही नहीं, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, हम कितने ही बिजी क्यों ना हो जाएं, वो एक नाम बार बार हमारे दिल में आता है, वो चेहरा हमें बार बार याद आता है। तो याद रखिए कि अल्लाह हर चीज में इशारे देता है, कभी ख्वाबों में, कभी खामोशी में और कभी किसी की याद के जरिए। कुछ ऐसी बहुत गहरी बात है जो अल्लाह हमें सिखाना चाहता है। और आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको जब याद आती है तो कहीं ना कहीं आप सब्र भी सीखते हैं, और कहीं ना कहीं वो याद हमें ईगो से, हमारी जो अना है हमारे अंदर, हमें उससे भी निकालती है। और बल्कि बहुत से यंगस्टर्स ने मुझे ये बात भी रिपोर्ट की है कि अक्सर उन्हें ये यादें अल्लाह के करीब भी कर देती हैं, सजदों तक भी ले जाती हैं। बिल्कुल ये किसी शख्स के लिए मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि ये एक अल्लाह की तरफ से टेस्ट यानी इम्तिहान भी हो सकता है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक डायरेक्ट वेकअप कॉल, जहां अल्लाह हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो आपको असल सुकून है वो सिर्फ इंसानों से ही नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह की याद से मिलेगा। और वो इंसान जो बार बार आपके दिल में आता है, शायद उसका काम सिर्फ यही था कि वो आपको आपके रब तक पहुंचा दे। कई बार ऐसी यादें हमें हमारे सब्र की हकीकत भी दिखाती, और सुभान अल्लाह, कई बार ये दिल का दर्द हमें सजदों की गहराइयों तक ले जाता है। और कभी हम सिर्फ इन्हीं यादों की बदौलत अल्लाह के करीब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे पाकीज़ा, सबसे मुकम्मल और सबसे वफादार मोहब्बत है। कोई भी इंसान बदल सकता है, आपको छोड़ सकता है, भूल सकता है, लेकिन आपका रब कभी आपको ना तो तन्हा छोड़ता है ना भूलता है। और इसी तरह अगर किसी शख्स की यादें आपको अल्लाह की मोहब्बत के करीब कर देती हैं, तो ये भी एक नेमत है। लेकिन अगर यही यादें आपको आपके रब से दूर कर दें, तो समझ जाएं कि ये एक आजमाइश है। और उसी दिन आप हर याद, हर शख्स और हर आजमाइश को रब का पैगाम समझकर कबूल करने लगेंगे। अगर आपका दिल हर याद में अल्लाह को तलाश करता है, अगर आप अपनी जिंदगी की मुश्किलात में अल्लाह को पहचानते हैं, तो समझ जाएं कि वो एक याद इबादत बन गई है, और याद एक दर्स है जो हमें अल्लाह के करीब ला रहा है। क्योंकि हर इंसान, हर रिश्ता हमारी जिंदगी में एक मकसद के तहत अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है। और अगर अल्लाह किसी इंसान के जरिए आपको अपनी तरफ बुलाता है, तो वो इंसान भी बेसिकली आपके लिए एक रहमत है जो आपको आपके रब के करीब ले आता है। यही वो बेस्ट टाइम होता है जब आपको अपनी तमाम यादों को, उस शख्स की तमाम यादों को अल्लाह के जिक्र और सजदे में बदलना है। और इसमें कोई शक नहीं कि फिर ही अल्लाह ताला उस इंसान की दुआ कबूल करता है और उसे उस शख्स से मिला देता है जिसके लिए वो तड़प रहा होता है। क्योंकि अल्लाह ये देखता है कि कहीं ये इंसान मेरी मोहब्बत से ज्यादा उस इंसान की मोहब्बत को प्रायोरिटी तो नहीं दे रहा, कहीं उससे मुझसे ज्यादा तो नहीं चाहने लगा।
اور پھر جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان اس انسان کو مانگنے کے لیے مجھ سے رجوع کر رہا ہے، میرے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو پھر بے شک اللہ کو انسان کی یہ ادا پسند آتی ہے اور اسے اس انسان سے ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کے دل کی بے چینیاں بڑھنے لگیں تو ان بے چینیوں کا حل اللہ کی محبت میں تلاش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ جب ہم سچ میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا ہر یاد، ہر آزمائش، ہر تکلیف اللہ کی طرف سے ایک نیا راستہ ہے، ایک نیا دروازہ ہے، اور ان دا اینڈ انشاءاللہ یہ آپ کو ایک سکون کی طرف، ایک اطمینان کی طرف اور ایک خوشی کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ لیکن وہیں پر جب اللہ کسی کو کسی کے دل میں رکھتا ہے لیکن زندگی سے نکال دیتا ہے، اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں آخر اللہ کی کیا حکمت ہے، تو یہ بھی اللہ کے فیصلوں میں سے ایک بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور گائیڈنس پر انحصار کریں، اور جو انسان یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے جدا ہو جاتے ہیں تب بھی ہم پر ایک نیا راز کھلتا ہے، ایک نیا راستہ کھلتا ہے اور ہم اللہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی حکمت پہ بھروسہ کریں۔ یاد رکھیے کہ کسی انسان سے دل لگانا اور پھر اس سے جدا ہو جانا بھی ہماری زندگی میں اللہ کی رضا کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بھی یہ جانتا ہے کہ کئی بار جب ہم کسی انسان سے دل لگا لیتے ہیں تو وہ انسان ضروری نہیں کہ ہمارے لیے بیسٹ ہو، اور ایسی صورت میں جب وہ انسان ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، جس کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کو کسی کی یاد آتی ہے یا آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے ایک میسج ہی ہے، اور دراصل یہ یاد آپ کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یاد ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنی محبت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری ہر خوشی اور ہر یاد کو جانتا ہے۔ اس لیے جب آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ کو کسی کی یاد ستائے، وہ انسان جو آپ کی زندگی سے نکل چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کی یاد آئے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی نظر کو، اپنی دل کو اللہ کی طرف پھیر لیں اور سمجھیں کہ یہی ایک موقع ہے جس کے ذریعے آپ نے اللہ سے جڑنا ہے، اور پھر اللہ سے ہی دعا کریں کہ اے اللہ مجھے نئی سمت دکھا، مجھے صحیح راستہ دکھا جس پر میں چل سکوں اور اپنے دل کو سکون پہنچا سکوں۔ اسی لیے ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی ہمیں کسی کی یاد اس طرح سے ستائے تو ہم اپنا سارا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، اپنا سارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، اسی سے مانگنا شروع کر دیں، اسے اپنے دل کا حال بتائیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر آپ کا رب العزت آپ کو بہترین سے، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا، اس چیز سے نوازے گا جس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا، بہت خوشی ملے گی، وہ خوشی اور سکون جو پہلے آپ کو شاید اس انسان سے نصیب نہ ہوا ہو۔ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ اس انسان کی یاد سے جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ انسانوں میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی اچیو کر لیا ہوگا، کیونکہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اسے آخرت نصیب ہو جائے، آخرت کا اچھا وقت نصیب ہو جائے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اس لیے اب جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، صرف اور صرف اللہ کو اپنا حامی و مددگار پائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔